कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज की किस्त में पुराने अहद नामे की एक नई किताब के मुताले का हम आगाज करेंगे। ये वाइज की किताब है जो पुराने अहद नामे की नज़मी कुतब में से एक है। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, शुरुआत में मैं जानना चाहूंगा कि वाइज की किताब की खास बात क्या है। वाइज की किताब का मुसन्निफ कौन है और वाइज की किताब का पुराने अहद नामे की कुतब के दरमियान क्या मुकाम है, खासकर नज़मी कुतब के दरमियान। वाज की किताब की पहली 5 आयात में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शाह यरूशलेम, दाऊद के बेटे की बातें। शाह यरूशलेम का बेटा कौन है? सुलेमान। सुलेमान वाज की किताब का मुसन्निफ है और वाज से मुराद जमा करने वाला, जो मुशावरत को, ख्यालों को जमा करता है, उनका मुताला करता है और कहता है हम जानते हैं कि ये किताब 5 नज़मी कुतब में से एक है। अय्यूब, ज़बूर, इमसाल, वाज और गज़ल व गज़लात। हम समझते हैं कि खुदा के नज़दीक इंसान के मुकाम और उससे ताल्लुक़ के हवाले से ये 5वीं कुतब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन हम देख सकते हैं कि अय्यूब की किताब में खुदा के आगे मुंह के बल गिरा हुआ इंसान, ज़बूर की किताब में इंसान घुटनों के बल इबादत में है, दुआ और खुदा की परस्तिश कर रहा है। इमसाल में इंसान हिकमत की इरा पर अपने पैरों से चल रहा है, किरदार उसका किरदार है। वाज की किताब में वो कमर के बल लेटा हुआ है, आराम कर रहा है और सूरज के तले हर चीज पर गौर कर रहा है। गज़ल गज़लात में इंसान ऊंचे पहाड़ों पर कूद फलांग रहा है जो रफाकत के पहाड़ हैं, और गज़ल गज़लात में रफाकत की बात की गई है। 5 में से 3 किताबों का मुसन्निफ सुलेमान है, जिसने इल्हाम के वसीला उन्हें तसनीफ किया तारीखी तरतीब से। उसके बाद इमसाल और फिर वाज हम कह सकते हैं, और हम यहाँ कह सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि तारीखी एतबार से ऐसा छपाई है? की तारीखी, जी ठीक है, उसके एतबार से, और उसका ताल्लुक बसाते खुद सुलेमान की हयात से भी है। उसकी हयात तो सुलेमान ने गज़ल और गुज़लात को अपनी जिंदगी की शुरुआत के दौर में लिखा। जी बिल्कुल ठीक है। इस किताब के मौज़ूआत में भी आप इस बात को देखेंगे भाई अयाद, क्योंकि गज़ल व गज़लात रूहानी रफ़ाकत के अरूज के दौर में लिखी गई और उसने बहुत अच्छी बातें कही। इमसाल की किताब को इख्तलाफात और हिकमत के असूलों पर मबनी कहा जा सकता है और वो बहुत ही हैरत कुन और ख़ास बातें हैं। बहरहाल वाज की किताब जो कुछ सूरज तले उस सब की बाबत कहती है, हम कह सकते हैं कि ये बुतलान ही बुतलान है। लफ्ज़ किताब में 38 मरतबा दोहराया गया है और ये नज़रिया बुतलान से भरी हुई है। जमा करने वाले ने सब कुछ जमा किया, वो तजर्बाकार शख्स था। उसने किताब में खुद को 7 मरतबा वाज यानी जमा करने वाला कहा, 3 मरतबा शुरुआत में, 3 मरतबा आखिर में और 1 मरतबा दरमियान में। उसने हमें शुरू से लेकर आखिर तक बताया कि मुझ वाज ने देखा कि सब कुछ जो सूरज के नीचे है बुतलान ही बुतलान है। और किसी ने कहा कि जिस तरह कदीम ज़माना में खैमा इज्तिमा के बाहर सहन था, फिर पाक मुकाम था और फिर पाक तरीन मुकाम था। उसकी शुरुआत पाक तरीन मुकाम से हुई जो कि गज़ल व गज़लात है, फिर वो पाक मुकाम में गया जो कि इमसाल की किताब है, फिर आखिर में वो सहन में चला गया जहाँ वाज की किताब का बुतलान ही बुतलान है। हम एक बहुत अहम नुक्ते पर गौर कर सकते हैं, और जबकि हम वाज की किताब का मुताला कर रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है भाई अयाद कि ये किताब खुदा की तरफ से इल्हाम है। बहरहाल ज़रूरी नहीं कि इसमें लिखी हर बात खुदा का इलाही मुकाशफा हो, बल्कि खुदा की इजाज़त दी के सुलेमान का तजर्बा भी उसमें दर्ज किया जाए, जिसकी वजह से हमारी बरकत और फ़ायदा है। कुछ मामलात में सुलेमान का तजर्बा भी दर्ज है जो खुदा की सोच से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। और उसके मुशाहिदे हैं जो इलाही मुकाशफा से हटकर हैं। सही। बहरहाल इस सब को यकजा किया गया ताकि हम देख सकें कि जिस्मानी शख्स की हिकमत क्या है, कि वो मामलात को किस तौर पर देखता है और किस तरह उसकी ज़ात खुदा से जुदा है। खास करके जबकि ये शख्स तजर्बाकार है, सो मैं वाज की किताब को एक अनवान भी दे सकता हूँ कि ये तजर्बाकार है। पूछो सो खुदा हमसे कहता है कि ये लो, तू जो दुनिया की बातों को अपनी समझ कर जानना चाहता है, यहाँ एक शख्स ऐसा है जिसने वो सब जमा किया जो आम लोगों की तारीख में जमा नहीं कर सकता। सो एक ऐसा शख्स था जो एक बादशाह था, और हम देख सकते हैं कि उसके पास जिस्मानी तौर पर कैसी सलाहियतें थीं, और उसके पास नौकर
चाकर और मालूमात थी। लोंडियाँ और खादमीन और औरतें उसके पास थीं। लिहाजा लोग सारी दुनिया से सुलेमान के दौर में उसकी अजमत को देखने की खातिर आए। जो कि उस तजर्बे का मुश्ताक है, लोग अब भी सही। उसके तजर्बे के मुश्ताक हैं। लिहाजा सुलेमान सियासी और इक्तिसादी तौर पर दानिशमंद हुआ और उसकी दानिशमंदी का चर्चा दुनिया के कोने कोने तक था। पड़ोसी हुक्मरानों और वज़रा तक पहुंचा और वो उसकी हिकमत को सुनते और उससे फैज़ लेने को आए। सबा की मलका भी उनमें से एक थी, जबकि वो ज़मीन के इंतहाई कोने से आई। बहरहाल जहां तक रूहानी पर्क की बात है तो गालिबन सुलेमान में वो पर्क मौजूद ना थी। इसी सबब से वो खुदा से दूर हुआ। डॉक्टर फयाज, मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। वाइस की किताब के पहले बाब से शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें। बातिल ही बातिल, वाइस कहता है, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है? एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है और अपने तलू की जगह को जल्द चला जाता है। हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शुमाल की तरफ फिर जाती है। यह सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समुंदर में गिरती हैं, पर समुंदर भर नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। डॉक्टर फयाज, मैं चाहता हूं कि आप इन शुरू की आयत के मुतालिक हमें कुछ बताएं। भाई, मैं कहूँगा कि कुछ मखसूस अल्फाज हैं जो वाइस की किताब के बारे में एक तासुर देते हैं। हम सुनते हैं कि सब बातिल ही बातिल है। या लफ्ज बहतान का जिक्र 38 मरतबा किया गया। बहरहाल कुछ और भी अल्फाज हैं जो हमें वाइस की किताब के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। दुनिया में के अल्फाज का जिक्र 28 मरतबा किया गया और आसमान से नीचे का जिक्र 3 मरतबा किया गया और जमीन से ऊपर का जिक्र यहाँ पर 7 मरतबा किया गया। इससे हमें पता चलता है कि सुलेमान उन चीजों का जो आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर है मुशाहिदा कर रहा था, और जिस तरह की हिकमत का इस्तेमाल सुलेमान करता है उसका आसमान के ऊपर की बातों से कोई लेना देना नहीं है। जो कि मैं कहूँगा कि आसमानी बातें हैं, उसके सब मुशाहिदों का ताल्लुक जमीन से है। वो मुशाहिदा करता गया और जानता गया कि इस दुनिया की किसी भी चीज की कोई वक़्त नहीं है और जिंदगी में उकताहट है। ये उकता देने वाली है, ये अपने आप को दोहराती है, और वो ये कहना चाहता है कि आसमान के तले ऐसी कोई चीज नहीं जो कि नहीं हो। इंसान को खुशी कैसे मिल सकती है जब तक कि जिंदगी जारी है? इसलिए वो इन आयात में ये नतीजा अक्स करता है, जबकि वो ये बात कर रहा है कि दुनिया की हर शय कैसी उकता देने वाली है और दुनिया में कुछ ऐसा नहीं जो नया है। तारीख खुद को दोहराती है, कुछ भी इंसान के दिल को मुतमईन नहीं करता। उसने एक अहम तकरीर की शुरुआत में उसने कहा कि सब बहतान है। वो सिर्फ बहतान ही नहीं कहता बल्कि कहता है सब बातन ही बातन है, सब कुछ बातन है। और मैं यहाँ पर अयूब की किताब और फिर वाइस की किताब में एक मुआजना करना चाहूँगा। जब हम अयूब की किताब का मुताला कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि हम सब एक रास्तबाज शख्स से मिलते हैं, एक बेइल्जाम और रास्तबाज शख्स है। अयूब 29 में उसके अजीम कामों का जिक्र है। उसने कभी गलती नहीं की। बहरहाल किताब का खुलासा यह है कि दुनिया के रास्तबाज तरीन शख्स की अमली रास्तबाजी उसे खुदा के आगे रास्त ना ठहरा सकी, खुदा के आगे, जब तक कि खुदा ने उसे रास्तबाज ना ठहराया। और वाइस की किताब हमें बताती है कि हलीम तरीन शख्स, सबसे बड़ा दाना, खुदा के मामलात को लाही मुकाशफे के बगैर समझने से कासिर है। लिहाजा सुलेमान ने दुनिया की बातों पर गौर किया और अपनी समझ और बेमिसाल हिकमत से मुशाहिदा किया, और आखिर में वही हुआ जैसा कि आपने कहा कि आओ और देखो कि ये हलीम तरीन शख्स है जो इंसानी हिकमत की इंतहा पर है, लेकिन वो अपनी इंसानी हिकमत की बुनियाद पर अब्दी मामलात को समझने से कासिर है, और आखिर में वो उलझन का शिकार है, बल्कि सारी किताब में ही उलझन में है और नहीं जानता कि उसकी जिंदगी का क्या मकसद है। उसे अपनी जिंदगी से नफरत है और वो इससे महजूज नहीं होता और मुसीबतों पर गौर करता है। दरअसल अगर हम उसकी बातों पर गौर करें तो सुलेमान सच में काबिले तरस है। ठीक है, मेरा सवाल नजरिया इल्हाम से मुतालिक है। ये कैसे हो सकता है कि इन बातों के इल्हामी होते हुए हम कहें कि ये सुलेमान की बातें हैं जो खुदा से जुदा हैं?
جی، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیمان کی باتیں ہیں جو خدا سے الگ ہیں تو یہ الہامی کیسے ہوئیں؟ حیران کن جملے ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ انسان کا انجام بھی حیوان کے انجام کی مانند ہے، دونوں کا انجام ایک جیسا ہے، تو یہ الہام کیسے ہوا جبکہ یہاں ایسی انسانی سوچ پائی جا رہی ہے؟ لفظ الہام کا مطلب یہ نہیں کہ خدا انسان سے کہتا ہے کہ یہ لکھ وہ لکھتا ہے اور تب سب باتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، نہیں۔ مکاشفہ میں اور الہام میں فرق ہے۔ الہام سے مراد یہ ہے کہ آدمی روح القدس کی تاریخ کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے، خدا کے روح القدس نے لکھاری سے کہا کہ یہ لکھ دے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک حصہ ہے کہ الہی مکاشفہ ہے جس میں خدا بولتا ہے اور اسے اس پر ظاہر کرتا ہے، یہ ایک حصہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور ایک حصہ مقدسوں اور نبیوں کے گناہ کا ہے، اور ایک حصہ شیطان کی باتوں کا بھی ہے۔ خدا نے اس سب کو الہام میں شامل کیا۔ جہاں تک وعظ کی باتوں اور اس کے فلسفوں کا سوال ہے جو ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں، تو خدا یہ نہیں کہتا کہ ان سب سے اتفاق کرتا ہے، بہرحال وہ ہمیں ایک انسانی تجربہ عطا کرتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے حکیم ترین، امیر ترین اور اس وقت کے عظیم ترین اختیار کے مالک لوگوں نے کیا تھا، تاکہ اس تجربے کے وسیلہ سے یہ میں جان سکوں کہ سب کچھ بطلان اور ہوا کی چران سے ہے۔ صحیح، کیونکہ الہام میں مقدسوں اور نبیوں کے گناہ کا بھی ذکر ہے، ان کی اجازت دینے کے لیے نہیں، صحیح، بلکہ یہ بتانے کے لیے دیکھو انسان کی کاملیت یہ رہی، اس سے ہوشیار رہو، یہ بہترین انسان ہے، اس سے خبردار رہو۔ الہام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خدا کی طرف سے براہ راست مکاشفہ شامل ہے، اور یہ باتیں خدا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، صحیح، اور لوگوں کے گناہ بھی جن کا ذکر کیا گیا ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہیں، اور مختلف معاملات پر لوگوں کی آرا بھی، تاکہ ہم جان سکے کہ انسان کی حکمت کی حد کیا ہے۔ جی صحیح، آپ نے نبیوں کے گناہوں کا ذکر کیا، میں اس بات میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب وہ مجھ پر مقدس اور نبیوں کے گناہوں کا عیاں کرتا ہے، وہ مجھ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ خبردار، تجھے ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آسمانی حکمت کے ساتھ زمین پر آئے، اور اسی لیے اس کو واضح کرنے کے لیے وائس کی کتاب میں یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، خداوند کا نام یا یہوہ وائس کی کتاب میں کہیں نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ نام ہے جو خداوند اور ایمانداروں کے شخصی تعلق کا ہے، اور 40 مرتبہ جس نام کو دہرایا گیا وہ الوہیم یا خدا ہے، اور یہ نام جو خدا کو تخلیق کر ثابت کرتا ہے۔ جب سلیمان اسے لکھ رہا تھا تو اس کے اور خدا کے درمیان رفاقت یا تعلق منقطع ہو چکا تھا، اس لیے وہاں وائس کی کتاب میں یہوہ کے نام کا ذکر نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات ہے جو 7 مرتبہ مختلف طریقوں سے دہرائی گئی کہ میں نے اپنے دل سے کہا، اور یہ کہ میں نے اپنے دل میں سوچا، یہ بات 7 مرتبہ دہرائی گئی، اور یہ وائس کی کتاب کا خلاصہ ہے، اور یہ سلیمان کا اپنے واسطے خلاصہ ہے کہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھ رہا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل سے سنتا ہوں، پر کیسے؟ کیونکہ دل تو سب سے زیادہ لا علاج اور ہیلے باز ہے۔ جیسے کہ یافا کے بیٹے اجرو نے کہا کہ یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ اگر آپ کو الہی مکاشفے کی ضرورت ہے تو خدا سے مانگیں، اور اس نے اپنے دل سے پوچھا، اور اس کے دل نے اسے غلط باتیں ہی بتائیں، لیکن روح القدس ان باتوں کو الہام میں لکھتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کسی بھی شخص کی حکمت اور سمجھ بوجھ کا خیال ہوتا ہے، جبکہ خدا کے معاملات میں انسانی سوچ سے مداخلت کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی اسحاق، آپ نے سلیمان کی تحریر کردہ 3 کتب کا ذکر کیا، غزل الغزلات اس کی جوانی میں لکھی گئی، پھر امثال کی کتاب اس کے بعد لکھی گئی، اور اس کے آخری ایام میں وائس کی کتاب لکھی گئی۔ جی، میں کہنا چاہوں گا کہ غزل الغزلات اس کے عروج کا دور تھا، اور وائز بطلان ہی بطلان اس کی پستی کی حالت ہے۔ درست۔ ایسا کیا ہوا کہ سلیمان پاک ترین مقام میں سے نکل کر باہر کے صحن میں آ گیا، اور پھر غزل الغزلات سے کس نے اسے پھیر کر ماتم اور باطل ہی باطل کی طرف کر دیا؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ خدا کے ساتھ رفاقت بھائی ایاد فرق ہے۔ جب ایک شخص اپنی زندگی مسیح کو سونپ دیتا ہے، اس کا خدا سے ایک تعلق ہوتا ہے، ایک حقیقی تعلق، اور اس کے پاس اپنی زندگی کی ضمانت ہے، اور فرق ہے جب ایک ایماندار اپنی روزمرہ کی زندگی خدا میں ہو کر گزارتا ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ مسلسل اس تعلق میں رہتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق اور اس سلسلے کو برقرار رکھنا ایک ایماندار کی روزمرہ کی زندگی میں امتحان ہے۔ یہ امتحان میرا خیال ہے کہ سلیمان کی زندگی میں یہ ایک ترتیب وار سلسلہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ خدا مجھ سے کہتا ہے آج تو گہرے میں ہے، یہ اچھی بات ہے، بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو کل بھی گہرے میں ہو۔ اس کی ضمانت بائبل میں ایسے لوگ ہیں جن کی شروعات تو زبردست ہوئی ہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔
सुलेमान उनमें से एक है। सैमसून ने शुरुआत बड़ी कमाल की लेकिन अंजाम अच्छा ना हुआ। सो मुझे दिन ब दिन हर एक सेकंड खबरदार रहना है और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की आवाज़ को सुनना है और हर रोज़ उसकी हदायत लेनी है कि खुदावंद क्या तू खुश है। ये बहुत अहम सवाल है जो मुझे खुद से पूछना है, और अगर खुदावंद मुझे किसी तरह का खबरदार करता है तो मुझे इस मामले में एहसास होना चाहिए यह गलत है। ऐसा हो सकता है कि कोई गलती करे लेकिन ख़ता उसी राह पर चलते जाना है। आपने बताया कि वो इसी हाल में अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन वास की किताब के आखिर में हम देखते हैं कि इसकी जान आखिर में बहाल की गई। ये सच है कि वास की किताब बातिल ही बातिल की किताब है। इसमें 12 अबवाब हैं और शायद हमने इसमें कोई तकसीम नहीं की, लेकिन इस किताब को बातिल के अनवान से तकसीम करना आसान हमें है। इसकी तकसीम के मुतालिक कुछ बताइए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक तारुफ है और 6 अबवाब हमारे आगे ये साबित करते हैं कि जमीन पर होने वाली हर बात बातिल है। सही। फिर 6 अबवाब मजीद हैं 7 से 12 तक जो ये बताते हैं कि इस बातिल से कैसे निपटा जाए। वैसे भाई यार, इस किताब का मुताला करना भी एक बड़ा अहम है, ना सिर्फ अच्छे या नाकामी के तजर्बे का मुशाहिदा करने की खातिर, बल्कि मैं कहूँगा बिना कीमत अदा किए नताइज को हासिल करना बहुत अच्छा है। बाइबल के इस हिस्से का मुताला करने का ये फायदा है। एक और भी बात है जो बड़ी अहम है, जैसा कि हम किसी ने कहा कि इस किताब में तमाम इंसानी फ़लसफ़े मौजूद हैं। तकरीबन 12 से ज़ायद मारूफ फ़लसफ़े इस किताब में मौजूद हैं और हम उन्हें एक एक करके देखेंगे ताकि ये बात ज़ाहिर हो कि यहाँ इंसानी फ़लसफ़ा अपने अरूज पर है तो भी हकीम तरीन और दाना तरीन शख्स को मुतमईन ना कर सका। इंसानी हिकमत की चोटी पर बैठ कर भी इलाही मुकाशफा का मोहताज है और उसे ऊपर से आने वाली इलाही हिकमत की ज़रूरत है। सही। अच्छा है कि आपने सुलेमान का गिरने का जिक्र किया जबकि उसने खुदा के साथ अपनी रफाकत को तर्क कर दिया। जब वो खुदा की रफाकत में था तो गज़ल गुज़लात की किताब में गाना और खुशी मनाना और मैं और लुत्फ़ व सरूर था, लेकिन जब उसने उस रफाकत को तर्क किया और उसका दिल फिर गया तो उसने वाइस की किताब के अंदर अपने नज़रियात को लिखा। बहरहाल खुदावन ने बाद अज़ां उसकी जान को बहाल किया और उसने वाइस की किताब का अंजाम लिखा। हम एक वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए पते पर हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। खुशामदीद वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए वाइस की किताब के पहले बाब के मुताले में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर फयाज, भाई इसहाक ने सुलेमान के गिरने की बात की कि जिससे गज़ल गुज़लात की किताब से निकलकर वाइस की किताब में आता है। खुशी और खुरमी से निकलकर हर बात को गलत नज़रिए से देखने लगता है जो किताब के आखिर में होता है। देखिए, सुलेमान खुदा के कलाम को नज़रअंदाज करने के मामले में खबरदार करता है। इस्तिस्ना की किताब के 17वें बाब के मुताबिक खुदा ने हदायत दी कि बादशाह अपने लिए शरीयत की एक नकल तैयार करे और उसे रोजाना की बुनियाद पर पढ़े। और बादशाह को ये खास हदायत थी कि वो अपने लिए औरतें, घोड़े या सोना चांदी ना बढ़ाए। पर सुलेमान ने खुदा के कलाम को नजरअंदाज किया और रूहुल कुद्स उससे जुदा हो गया और वो दुनियावी मोहब्बत की तरफ माइल हो गया। दुनियावी रूह उसमें दाखिल हो गई, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सुलेमान उन 3 बातों में गिर पड़ा जिनके बारे में बाइबल खबरदार करती है। उसने औरतों को बाकसरत किया और उसने 1000 औरतें ब्याह लीं और उसने उनका इंतखाब गलत तौर पर किया, क्योंकि वो गैर अजनबी औरतों को ब्याह लाया जो अपने देवताओं को भी साथ ले आईं। सो उन्होंने मजबूर किया कि वो यरूशलेम के मंदिरों को इन गैर मबूदों से भर दे। उसने घोड़ों को बाकसरत लिया, वो इनका कारोबार करता था। उसने सोना चांदी को बढ़ाया क्योंकि वो उन्हें जमा करने का बहुत शौकीन था। सो वो वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम से फिर गया। जब वो खुदा के कलाम से फिरा तो उसने अपने जहन से काम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ रहा था। और इसीलिए मैं कहूँगा कि वाइस की किताब के आखिर में ये बात वाज़ेह होती है। वो सब कुछ जो दुनिया में है, जिस्म की ख्वाहिश और घोड़े, जिंदगी, शेखी, सोना चांदी, आंखों की ख्वाहिश। सही। वैसे सुलेमान ने 3 किताबें तहरीर की, इमसाल, वाइज, गज़ल गुज़लात। क्या आपने देखा कि लोग एक चीज के मुतालिक बहुत बात करते हैं और उसके मुतालिक सोचते हैं जो सुलेमान की अंगूठी है? क्या आपने इन 3 कुतुब के अंदर सुलेमान से वाबस्ता उस अंगूठी के मुतालिक कुछ पाया? मैंने नहीं पाया। डॉक्टर फयाज, आप डॉक्टर फयाज, आपने कुछ नहीं, पाया? ऐसी कोई चीज नहीं। क्या हाजरीन में से किसी ने कुछ पाया? देखिए, मैं कहूँगा कि अफसोस की बात है कि लोग ऐसी मालूमात, किस्से, कहानियां और मनगढ़ंत बातें लेते हैं। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि मसीही हलकों में भी
اس طرح کی غلط معلومات بھری پڑی ہیں۔ مثلاً ہم اس تصویر کے متعلق بہت کچھ سنتے ہیں کہ کسی نے مسیح کے چہرے کو پونچھا اور مسیح کا عکس اس کے کپڑے پر چھپ گیا، لیکن میں یقینی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس کہانی کو انجیل میں ڈھونڈتے ہیں جو وہاں موجود نہیں۔ اور 3 دانہ چرنی میں یسوع کے پاس آئے، یہ واقعہ ایسا نہیں، مصوروں کی تصویریں ایسا بتاتی ہیں، لیکن لوگ بائبل کو نہیں پڑھتے، پر وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، ان باتوں میں سچائی نہیں۔ اگر ہم کسی بھی طرح کی معلومات چاہتے ہیں تو ہمیں بائبل کو پڑھنا ہے۔ بائبل سے باہر ساری معلومات غلط ہیں، یہاں تک کہ سلیمان کے متعلق بھی لوگوں میں کچھ غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت سی چیزیں اس سے وابستہ کر دی گئی ہیں، اور سلیمان کی انگوٹھی وہ بھی کیا کر سکتی ہے؟ یہ باتیں درست نہیں۔ بائبل ہی وہ واحد مکاشفہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، پھر چاہے وہ لوگوں کے حوالے سے ہو یا ان واقعات اور چیزوں کے حوالے سے جو ان سے وابستہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں بائبل مقدس سے صحیح معلومات لینے کی ضرورت ہے۔ بھائی فیاض 3 آیت میں لکھا ہے، انسان کو اس کی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ مطلب وہ کہنا چاہتا ہے اس ساری محنت کا کوئی حاصل نہیں۔ کیا یہ بات 100% درست ہے؟ اس آیت میں سلیمان دنیا میں رہ کر محنت کی بابت یہ کہتا ہے، کیا جو کچھ اس نے کیا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اور جو کچھ اس نے حاصل کیا، اور میں کہوں گا کہ اس سے اس کا دل دنیا میں رہتے ہوئے بے چین ہوا۔ دنیا میں کے الفاظ خاص طور پر ایک مختلف پہلو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی بابت کہتا جو کچھ ابدی ہے اور سلیمان پر ہے تو یہ بات مختلف ہوتی۔ یہاں پر جو خلاصہ اس نے کیا وہ دنیا کے اندر کی بات ہے جس سے وہ مطمئن نہیں، اور مسیح نے سامری عورت سے کہا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے پھر پیاسا نہ ہوگا، پھر چاہے سلیمان جو کچھ بھی کر لے۔ الہی امور، ابدی پہلو اور ابدی نتائج کی فکر کے بنا اور معاملات کو ان کے اصل اقتدار کے ساتھ جانے بغیر وہ مسیح کے تخت کے آگے اہمیت کے حامل ہیں، اور میں کہوں گا کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس سے آخر میں آپ کی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 2 سوالات ہیں 4 آیت سے اور 5 آیت سے۔ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کیا واقعی زمین ہمیشہ قائم رہے گی؟ کیا اس کی سب چیزیں جلائی نہ جائیں گی؟ کیا وہ کبھی فنا نہ ہوگی؟ اور 5 آیت میں بھی سورج نکلتا ہے، سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے۔ کیا سورج نکلتا یا ڈھلتا ہے یا پھر زمین ہے جو گھومتی ہے؟ جی اچھا سوال ہے۔ جی بھائی اسحاق۔ ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ سلیمان نے دنیا کی باتوں پہ بطور مفکر غور کیا کہ دنیا اور آسمان تلے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ جو اس نے کہا کہ زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے یہ کوئی مکاشفہ نہیں، لیکن یہ رائے اور خلاصہ کس بنیاد پر کیا گیا؟ وہ ایک مفکر بھی ہے۔ اس نے دیکھا کہ پشت در پشت لوگ آتے اور جاتے ہیں لیکن زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ انسانوں کی عمر اور پشت در پشت کے ہزاروں برس کے سفر کے اعتبار سے زمین قائم ہے، سو اس نے یہ نتیجہ عکس کیا کہ زمین ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ اس نے دیکھا، لیکن بائبل ہمیں در حقیقت 2 پطرس کے 3 باب میں بتاتی ہے، 2 خط میں بتاتی ہے کہ زمین اور اس کے اندر کیے گئے سارے کام جلا دیے جائیں گے۔ مطلب ہے وہ اس کا نقطہ نظر ہے جو خدا سے الگ ہے، سو خدا نے 2 پطرس میں یہ معلومات فراہم کر دیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل۔ رہا معاملہ سورج نکلنے ڈھلنے کا، تو یقیناً سورج نکلتا یا ڈھلتا نہیں ہے۔ بہرحال وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک نظام ہے جو قدرت کو چلا رہا ہے اور ہم سب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہم یقیناً یہ جانتے ہیں کہ زمین اپنے مخصوص مدار میں سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ نظام قدرت سے ہم نے یہی سمجھا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بائبل کے اندر ایک سائنسی درستگی ہے، کیونکہ یہ بھی مکاشفہ نہیں ہے۔ یہ ایک دانا سلیمان کی سوچ ہے، کیونکہ وہ ایک مفکر تھا جس نے اپنے ذہن و دل کے مطابق فکر کی، جیسا کہ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر فیاض نے کہا، لہٰذا یہ اس کی کہی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال ضروری نہیں کہ یہ سائنسی طور پر درست ہے۔ جبکہ وہ کہتا ہے کہ سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہے اور یہ صحیح ہے، اور اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی کا بھی یہی سلسلہ ہم جانتے ہیں۔ جب وہ ہمیں مزید بتاتا ہے، مثلاً ہوا کے متعلق، وہ 6 آیت میں کہتا ہے، ہوا جنوب کی طرف سے چلتی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے۔ یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ در حقیقت خداوند یسوع نے یوحنا کے 3 باب میں نکودیمس سے کہا کہ ہوا جدھر چاہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے
اور کہاں کو جاتی ہے، کیونکہ اس نے خلاصہ کیا ہے کہ ہوا جنوب سے شمال یا شمال سے جنوب کی طرف پھرتی ہے۔ یہ ایک اور قصہ ہے، بہرحال اس کا ایک نظام ہے۔ ہم سلیمان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، جیسے مشرق اور مغرب اور سورج کا نکلنا اور ڈھلنا، اور کیا ہے، سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ در حقیقت یہ بڑا بخارات کے صحیح باعث مشاہدہ ہے، بالکل بخارات کے عمل کے باعث، جس میں سورج پانی کو بخارات بنا کر بادلوں میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر وہ بارش بن کر اور جگہوں پر برستے ہیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کامل سائنسی حقائق ہیں، کیونکہ یہ بائبل میں درج ہیں۔ مطلب وہ سب کچھ بائبل میں درج ہے، سائنسی اعتبار سے 100% درست ہے، ان اور کے وہ صحیح ہونے مکاشفہ کا ہے۔ انحصار ان کے جی۔ مذہب پر ہے جو مکاشفہ سے متعلق ہے۔ اگر ان کا مذہب خدا ہے، لیکن اگر ان کا مذہب سلیمان ہے تو سلیمان صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، جس پر ہم نے اتفاق کیا سو اس کی ہر بات درست نہ تھی، لیکن ہم سلیمان کی اس بات سے متفق ہیں کہ سورج نکلنے اور ڈھلنے کا ایک نظام ہے، دنیا کے توازن کا ایک نظام ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے نظریے ٹھیک سے ہے۔